So ayan guys, paluto na to. Konti-konti na lang to guys. Mukbang tayo. Let's go. So ayan guys, no? Ayan no. Ito yung lobster kanina na binili natin. Tingnan mo, may juice pa guys. First time ko to kakainin. Meron tayo ditong buttered garlic. Ayan. Sausawan natin ito. Ayan, umapon. Ayan, without further ado, tayo natin itong lobster. First time ko to guys. Let's go. Ayan guys. Dito talaga yun eh, di ba? Hindi ko alam kung saan to eh. Pero, init. Tingnan na natin to guys. Sinog ba? Init pa eh. Pahinga natin dito. First time ko magbukas na ito eh. Napapanood ko lang ito eh. Ayun o. Pwedeng pa ganon. Ayun o. Ayun. Ayan guys o. Ayun o. Perfect! Ayun yung ano. Bunga. Ayun o. Uy. Lobster tail. Grabe o. Usok-usok pa yan guys. Tingnan natin dan. Dito. Sausaw natin. First night. Oh. Ito oh. Grabe. Masarap niya guys. Ayun. First time. Ang sarap niya pag sinasawsaw. Manamis na miss. Ang sarap. Pag sinasawsaw na ganyan. Tapos ito. Palitan pa natin para makita natin yung nakaloob. Ay grabe. Grabe naman. Grabe sarap. Grabe guys oh. Oh. So beautiful. Solid. Nag-iisa lang siya guys. Nung nakita ko sa palengke ng Quezon Public guys. Ang sarap. Solid. Pag wala siya nito, ito lang. Namis-amis, ang sarap. Grabe. Solid. Sarap ng mukbang ko nito ah. Best mukbang to guys oh. Shoutout kay Aldwin, kay Arlene, kay Ma'am Joanne. Grabe ah. Tensya na, wala. Isa lang talaga yung naabutan ko. Pero shoutout sa inyo guys. Hindi ko ito maubos. Baka sumakit mata ko eh. Maraming salamat sa manonood. Share nyo na. Follow guys. Pay tayo. Tara. Let's go. Guys, meron pa pala itong ano. Yung ulo. May laman pa pala to guys. Tignan natin ha. Tignan natin ha. Ganun ka. Init lang eh. Muusok pa. Buti na lang nabanggit ni kuya. Ang dami pang laman. Grabe. Yung mismong ulo sulit. Kala ko yung ulo hindi nakakain. Nakakain pala. Ano grabe oh. Ang laman. Grabe. Grabe. Grabe ang sarap. Malaman din pala yung ulo guys. Ayun oh. Lagyan natin ng sili oh. Hop. Grabe. Ang sarap. Ayun po oh. Malaman din pala. Napapanood ko, hindi malaman ng ano, ang ulo, malaman pala guys. Tapos samahan natin ng bawang. Ulinay, ay Ebi. Yung isa, may bawang guys.
Finish na to guys. Sarap. Bato. Let's go.